Cambia reverse. Hinay release, isa lang 1 point nga release. Steady. Oh, do 2 point no. Sige, steady lang. Okay, hinay brake. Tata clutch. Okay. Okay na. Neutral. Okay. Malarga na ta. Primera. Sa tuba, hindi ka magtulok sa clutch ha. Sa front ka tulok. Okay, release number 1. Clutch. Steady lang. Number 1 lang ha. Lang na. Okay. Side look at to. Okay, ginikilit. Stop, brake. Okay. Amo lang nanay ha. Mag-atras sa karon, tanaw mo to kung nagtadlong, stop ka ha. Okay, reverse. Neutral. Reverse. Okay, atras ka, tanaw ka kung gatadlong ha sa tuo nga mirror. Sa tuo ka tanaw, gatadlong. Tanaw di sa mirror, o release isa. Wala ka matadlong, stop kung magtadlong. Okay. Wala. Ang balon tanaw mo kay matadlong ang likod mo. Okay. Tadlong nga manubila. Sige. Tadlong nga. Okay. Release 1. Steady. Release clutch. 1 lang ha. Sige pa. Sige, magambalan ko brake kung pupundo mo. Release 1 gani. Maintain mo. Steady. Amat inay brake. Inay na nga brake. Yan do batian ko pa. O, primera. Okay. Wala ko lang kabal makambya. Say hi. Hi. How's your driving? Super good. And blessed. Thank you na sa aton nga viewers. Thank you. Dengan talaga pakita tsura mo. Hindi kuya. Sunod lang kay Sir Bill. Sige.